Hi, good morning ninyong tanan. It's a Tuesday morning ug ang date nato is May 12, 2026. So padayon ta sa mga headlines sa politics and governance. Ang House of Representatives voted 257 against 25. So 257 is affirmative and 25 opposed to the impeachment of Vice President Sara Duterte. So ang articles of impeachment have been formally transmitted to the Senate. Ano yung nahitabo, no? O nakuratan sa tagahapon tungod kay a surprise move shook the upper chamber as Senator Alan Peter Cayetano was sworn as the new Senate President, ousting Senator Vicente Tito Soto III. So ang leadership change comes just as the Senate prepares to transform into an impeachment court. Nindot ni kay bag-o na po atong leader sa Senado, dili na si Tito Soto kundi si Senator Alan Peter Cayetano. So ang votation, I think it's 13, nidaog si Senator Cayetano by 13 votes against 9 votes. Tapos ang duha ka votes is nag-abstain. Kahapon na sab, medyo dramatic kayo ang Senado tungod kay nagpakita si Senador Bato de la Rosa. And while he appears at the Senate, doon na sa tayo nakita nga mga NBI people na nag-atang sa iyaha kay iserve ang iyahang warrant of arrest tungod kay nakasumpi naman kini. Gihatod kini sa iyang panimalay o sa iyahang office, and maybe as expected nga mutungha sa Senado, nag-atang usab dito ang mga NBI. So dunay kaguluhan nga nangyari. So tensions flared as Senator Ronald Bato de la Rosa suddenly appeared at the Senate after months in hiding to participate in the leadership vote. So appeal siya sa 13 nga naka-vote for Senator Cayetano sa iyang presidency. So the Senate has officially taken him into protective custody, blocking NBI agents who were reportedly attempting to serve an ICC-related arrest warrant within the chamber. So, kay lain naman ang presidente, nag-issue si Cayetano og protective custody sa sulod sa Senate building for Senator Bato. Sige, biyaan sa nato na, kay ilahan naman ang kagubot, but we should be concerned, kay mga Pilipino man ta. Pero tayo mabuhat nila dito, kay sila-sila lamang po na. May gulatang maminaw sa mga balita. And let's pray for the best kung sa idulot aning new leadership sa Senado. Okay? Ang ato ang economy, I'm reading here nga ang forecast sa spending growth sa bawat Filipino consumer ni abot og 4.4%. So how does this translate? Sa ato karon nga inflation rate, ang inflation nato ni saka na og 7.2%. Normally naaraw magyud sa 5 to 6, but maybe because of the Middle East conflict, ni saka ang mga palaliton. So abot na sa 7.2% ang atong inflation rate. Taas na kayo. What does this mean? Nga kung naatay kwarta sa bangko, natay gideposito dito, ang value ana atong kwarta is less than 7.2% na lang. So dapat nangita tag pamaagi nga ma-invest na to nga kwarta nga mutugbang sa 7.2. Otherwise, ang inyong 100 pesos is no longer 100 pesos. Less than 7% na siya. So, yun mugamay ang value sa atong kwarta because of this economic drift. Sige, padayon ta. Ang peso to dollar naa sa 61 pesos per dollar ang currency nga exchange. So, pabor sa mga OFW, they will be sending $1 o equivalent ana dire is 61 pesos. On the opposite usab, kung adto kita sa gawas, ang ato ang 61 pesos makambyuhan lang kini og $1. So asa may advantage ana? Ang magpadala sa iyang dollar nga mudako, or katong adto sa gawas, ang iyang value sa iyang money mugamay na lang usab. Ang imong usa ka dollar nga imong spend dito sa US or any other countries, 61 pesos gyud ang conversion rate. So mao man po ni ato ang ginapalit, no, kay dili man ta on our own naga-produce atong produkto, do na sa tay gina-import, and most especially kanang oil. So we are using this rate 61 pesos per dollar rate sa atong pag-import og mga produkto. Sa ako alang medyo alanganin ang 61 pesos nga malipay ta. Of course, ang mga OFW malipay ani, but when we do import
dako sab kaayo atong spend nga money para lang makakuha ana nga item for our economy, labi na ng fuel. So tanawon lang nato ni asa makabintaha, pero sa ako lang palagay nato ang 61 pesos is too high. Pag-asa has placed 29 areas under the danger level heat index today. Karon, ang mga residente giwarningan nga the heat indexes will reach from 42 degrees Celsius to 51. Taas kaayo, no? Akong bro, dili na mo kung makaagwanta og 45. So, with health officials urging the public to take precautions against exhaustion and heat stroke. Okay, doon ay bag-o nga news. Actually, makalisang ni siya. Ang Department of Health nato has intensified border controls at airports and seaports following a hantavirus outbreak on a cruise ship carrying 38 Filipino crew members. So mandatory health declarations via eGov app are being strictly enforced. So unsa man ning hantavirus? Akong gi-research dire. Hantavirus refers to a family of viruses spread mainly by rodents. Unsa man ang mga rodents, kanang mga mice, kanang mga rats. So delikado din siya. While it is rare, it can cause serious, sometimes fatal, respiratory or hemorrhagic disease in humans. So kahinumdum mo atong coronavirus, ang iyang giatake ang ato ang respiratory. Mausab daw kuno ni. So how does it spread? It spread through inhalation sa mga rodents nga urine, droppings. Okay, and the virus becomes airborne in tiny droplets that people breathe in. Asa pa, direct contact, touching contaminated surfaces or when touching your nose or mouth. So it is exactly the same virus as the corona, only nga ang source na determine nila gikan sa mga ilaga. Okay, unsay mga common symptoms? Symptoms typically appear 1 to 8 weeks after exposure and often looks like a common flu at first. Naay fever, naay chills, severe muscle aches, especially in the thighs, hip, and the back. Fatigue, dizziness, naasay headaches. So sa later stages, shortness of breath and coughing as the lungs will be filled with the fluid. So prevention tips, there is no specific vaccine or cure sa hantavirus as of now. Okay? So prevention will be our first defense. So first tip to control is a rodent control. So we need to seal our homes or our workplaces to keep rodents out. Okay, so sa mua diri daghan pong ilaga, so nagpalit gani kog mga rat traps, but as of now zero ang catch sa mga rat traps. Ibig sabihin wala na kayo'y rodents sa vicinities sa among balay. Safe cleaning, if you find rodents dropping, okay, take note ha, kung makakita mo mga tae sa mga ilaga, do not sweep or vacuum them. Dili na kuno advisable, as this sends virus into the air. Instead, spray the area with disinfectant or bleach water solution. Let it soak for 5 minutes and use paper towels to pick it up while wearing gloves and mask. Next is the personal hygiene. Always wash your hands thoroughly after handling storages boxes or cleaning sheds or garages. This focus on border screening sa tuang mga ports, seaports, and it is wise to ensure that any international traveler, kisa may gusto ninyo nga mo travel, pagbalik ninyo, dapat mo follow mo og mandatory health declarations via eGov app as mentioned sa Department of Health. So, mga igsoon, daghan kayo mga problema ang kalibutan, no? Mga hulungihong, but we should not be fearful if we have the Lord on our side. So dapat may Ginoo kita. So ini kabuntagon mohatag kog verse of the day. And this is very important nga pagkaon nato adlaw-adlaw. While I give you the headlines, the news sa adlaw-adlaw, I am also giving you our antidote or our hope para usab to counter all these depressions. Otherwise kung wala tay Dios, dali ra gyud ta kaayo nga maadto sa depression. Sa ato pa lang madungog, no? Kontrapartido ta ni ani nga politiko, tapos ni pabor dito, masuko ta, ma-high blood ta, ma-depress. So dili maayo. So paminawan nato ang verse of the day. Ang verse of the day gikuha nato sa Salmo chapter 34 verse 17 sa New King James Version. Ang pulong sa Dios nagaingon, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. I repeat, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles.
So sa ato mga na dunggan ganiya nga mga headlines, political upheaval, economic strain, and even the extreme heat nga moabot na sa 52 degrees Celsius. So sa panahon ngayon ani karon, we can easily be drained and we can easily hear people crying and drowning of these noises and shaking of power struggles. Even our market data nga ng economic strain nga ang inflation abot na sa 7.2. Okay, og ang peso to dollar ratio is 61 pesos. So kani siya makahatag ka nato og usahay kaguol, unya usahay magkaroon ta og depression. However, ang atong Dios nag-remind ka nato that there is a higher authority who is not only listening but is ready to deliver. Usmo na ko, ang puno sa Dios na ngayon, the righteous cry out. Muhilak man kita, but the Lord hears and delivers them out of all their troubles. So, mga igsoon, as we navigate our life in this world, remember that ang ato ang kalinaw is not dependent on the stability of this government, not dependent on the strength of the peso, not dependent on the strength of our inflation, but we should stay anchored in the truth that when you bring your concerns to our Lord, the moment you cry out, you bring your concerns to the Lord, you are assured nga ang Dios nagapaminaw gayud kanimo. So nang hinaot ako nga karon nga adlaw, you will live with a calm heart, kalmado atong kasing-kasing, knowing that our ultimate deliverance and wisdom come from the Lord. Sa ato lang yung Dios, magkinaunsa man, makabalintuwad man yung kalibutan, we have the Lord or God in our side. Who can be against us? Wala. So, ato lang nang ihilak sa Dios ang atong mga problema, o we will be assured that we will be heard and will be delivered out of that circumstances. So, maayong buntag kaninyong tanan, and today is a Tuesday. Maghinaot ako nga we can be much more productive despite the world's shaking, chaos, and noises, and trust in the Lord that He will deliver us out of this predicament. So, good morning and happy and a blessed Tuesday to each and every one of us. Bye-bye.